Will you open your book at page 91? It is relating to my mother, written by Charlie Chaplin. It was owing to her vocal condition. Hey, Soumya, it was owing to her vocal condition that at the age of 5, I made my first appearance on the stage. ମାଙ୍କର ଭୋକାଲ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ଭଏସ୍ ଭଏସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ମାମା ଯେଉଁ ଇନକମ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମୋତେ ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍। ଆରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପା ତାଙ୍କ ମାମା ଗୀତ ଗାଇକିରି ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ କୋଉଠି ନା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସୋଲଜର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ମାମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭଏସ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଇଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେ ମାମାଙ୍କ ବଦଳରେ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ତାଙ୍କର ଆସିଲା। ମଦର ୟୁଜୁଆଲି ବ୍ରଟ୍ ମି ଟୁ ଦି ଥିଏଟର ଆଟ୍ ନାଇଟ୍ in preference to leaving me alone in the rented rooms। ମା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମୋତେ ଥିଏଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ରାତ୍ରିରେ ମୋତେ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ କାରଣ ଯେଉଁ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ରୁମ୍ରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ତେଣୁକରି ଲୋନଲି ଫିଲ୍ କରିବି ଇଫ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ମିସ୍ଅପ୍ ହାପେନ୍ସ ତେଣୁ ମୋତେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସମୟରେ ଆଣୁଥିଲେ। ସି ୱାଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆଟ୍ ଆଲ୍ଡରସଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଏ ଗ୍ରବି ମିନ୍ ଥିଏଟର କ୍ୟାଟରିଂ ମୋଷ୍ଟଲି ଟୁ ସୋଲଜର୍ସ। ଦେଖ ପିଲେ ବର୍ଡରରେ ଯେଉଁମାନେ ସୋଲଜର ରହିଲେ ଦେ ଆର୍ ବିୟଣ୍ଡ ଦେୟାର ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେଠି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରବି ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ କ'ଣ ଗ୍ରବି ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଡାଟି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ କାମ ସେଠି ମା ଯାଇକିରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସୋଲଜର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବଲ୍ ବାଇ ଏଭରିବଡି ଏଲ୍ସ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ପରଫର୍ମ କରିପାରିବେନି। ଦେ ୱେଆର୍ ଏ ରାଉଡି ଲଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଲିଟିଲ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡେ ରିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଡିକାଲ। ଯଦି ମାମାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଥିଲା ସୋଲଜର ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଡେରିଡ୍ କରୁଥିଲେ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଥିଲେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଥିଲେ ରିବ୍ୟୁକିଂ କରୁଥିଲେ। ଟୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଡଲ୍ଟସାର୍ଟ ୱାଜ୍ ଏ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଟେରର। ଯେତେବେଳେ ମା ଯାଉଥିଲେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଲୋଭରେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଟେରର ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ କ'ଣ ଫିୟର ସେଠି ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ମନରେ କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସୁଥିଲା ପାନିକ ଆସୁଥିଲା। I remember standing in the wings when a mother's voice cracked and went into a whisper। ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଧର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଥିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହୁଥିବ ଯେତେବେଳେ ତଣ୍ଟି ବସିଗଲା ସେ ଗୋଟେ ହ୍ୱିସ୍ପରିଂ ସାଉଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିବ ଲୋକମାନେ କୋଳାହଳ କରି ଚିତ୍କାର କରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେ ମଷ୍ଟ ରିଭିଲ୍ and the audience began to laugh and sing falsetto and to make catcalls। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଚିଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କୋଉମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ କାରଣ ସେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇଂ ନାହିଁ। It was all vague and I did not quite understand what was going on। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟୁଥିଲା ମୋର ସେ ବାବଦରେ ନଲେଜ ନଥିଲା। But the noise increased until mother was obliged to walk up the stage। ମା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେଜ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ନ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ କୋଳାହଳ କରୁଥିଲେ ମାନେ କେତେ ପାଥେଟିକ୍ ଦେଖ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକିରି ସେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗଳାଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ତମେ ଜାଣିଥିବେ ସୋଲଜର ମାନେ ସେମାନେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଡେରିଲ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ କ୍ରିଟିସାଇଜ ଇଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଷ୍ଟେଜରୁ ନ ଓହ୍ଲଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସେମିତି କୋଳାହଳ କରୁଥିଲେ। when she came into the wings ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ she was very upset ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ and argued with the stage manager ଷ୍ଟେଜ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ who having seen me perform before mother's friends said something about letting me go on in her place। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ ମ୍ୟାନେଜର ଦେଖିଥିଲେ ମାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଠି ମୋର ଏଫିସିଏନ୍ସି ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ତେଣୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ମାମା ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କର। and in the turmoil ଏ ବିପଦରେ I remember him leading me by the hand ମାମା ମୋତେ ହାତ ଧରି ନେଉଥିଲେ and after a few explanatory words ଅଡିଏନ୍ସକୁ କିଛି କଥା କହିଲା ପରେ leaving me on the stage alone ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଆସି ଯାଉଥିଲେ and before a glare of footlights and flashes in smoke। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବ ଥିଏଟରରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଗାରେଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ'ଣ କରନ୍ତି ଏରିଆକୁ ସ୍ମୋକିଂ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଫୁଟଲାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ ହେଇଥାଏ ଖାଲି ଲୋ ଲେଭେଲର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥାଏ କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟର ଆସିଲେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ରୋଲଟାକୁ ଶୋ କରାଯାଏ ଲାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ ଆସିବ ଗୋଟେ ହିରୋ ଆସିବ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଇଟ୍ ସେଟିଂ କରାଯାଏ ନା। ସୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍
I started to sing accompanied by the orchestra, which fiddled about until it found my key. It was a well-known song called Jack Jones. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଜ୍ୟାକ୍ ଜନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବା ସଙ୍ଗ। ହାଫୱେ ଥ୍ରୁ ଏ ସୋର୍ ଅଫ୍ ମନି ପୋର୍ଡ ଅନ୍ ଟୁ ଦି ଷ୍ଟେଜ୍। ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଅଧା ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି କି ନ ଗାଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା କ'ଣ କଲେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ପକେଇଲେ। I stopped, ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଅଟକି ଗଲି and announced that I would pick up the money first and sing afterwards। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେଇବି, କିଏ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ କହୁଛନ୍ତି କାଳେ ଆମ ଟଙ୍କା କିଏ ନେଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଗୋଟେଇବି and before a glare pale lights and faces in smoke, I started to sing accompanied by the orchestra। Okay, students, which fiddled about until it found my key. It was a well-known song called Jack Jones। Jack Jones रे म्यूजिक टा थिला। Halfway through a shower of money poured onto the stage। स्टेज ऊपर को बहुत किछि आसिला, कोन कि टंका आसिला, similar to that of so means rare। Immediately I stopped and announced that I would pick up the money first। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ନେବି and sing afterwards। This caused most laughter। ଏଇଟା ବହୁତ ହସ ଆସିଥିଲା। The stage manager came on with a handkerchief। स्टेज मैनेजर गोटे रुमाल लेकर आसीबे and helped me to gather it up। तापरे कोन करिवे ना टंका गुड़ा and gathered me to gather it up। तापरे कोन करथिले कलेक्शन कर नउथिले। I thought he was going to keep it। मु भाबुथिले बोधे स्टेज मैनेजर एटा को नै पळेबे पैसा टाको। And this thought was conveyed to the audience and increased their laughter। एटा सुनिला परे परे ऑडियंस माने आउरी बहुत हसुथिले, especially when he walked up with it with me anxiously following him। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଟେଜ ରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କ'ଣ କରୁଥିଲି, ଫଲୋ କରୁଥିଲି। Not until he handed it to mother did I return and continue to sing। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଇସାଟା ନେଇ ରୁମାଲରେ ମାମାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ପୁଣି ଆସିଥିଲି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। I was quite at home। I talked to the audience। ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହୁଥିଲି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚୁଥିଲି and did several imitations। ବହୁତ କିଛି ନକଲି କରୁଥିଲି। କୋଉ ନକଲି? Including one of mother singing her Irish march song that went as follows। ଏବଂ ମା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆଇରିଶ ସଙ୍ଗ ଗାଉଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଇମିଟେଟ୍ କରିକି ଗାଇ ପାରୁଥିଲି। ରିଲେ ରିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ବୟ ଟୁ ବିଗଲ ଏ, ରିଲେ ରିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ବୟ ଫର मी। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶରେ ଯୋଉମାନେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ହେଲେ ବ୍ରିଗେଡିୟର ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ବୟ ଫର मी। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଯଦି କିଏ ସୋର୍ସ ଅଛି ସେ ହଉଛି ଏଇ ପିଲା, ଏଇ ବାଳକ। In all the army great and small, ଯେତେ ସବୁ ଅଛ ବ୍ରିଗେଡିୟର ବା ଆର୍ମି ଫୋର୍सेस ମାନ ଅଛ, ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଅଫିସର, there is no so trim and neat। ये ପିଲାକୁ ଟିକେ ତମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ, ପରିଷ୍କାର ହୃଦୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। As the noble sergeant ରିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ବିଖ୍ୟାତ, noble, famous of the gallant 88। gallant means brave। 88 ର ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ galantry ଆୱାର୍ଡ ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ଆପଣ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବା ବ୍ରେଭ୍ ସୋଲଜର୍ସ। ତେଣୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପିଲା ପ୍ରତି ଟିକେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ନିଜର କୃପା ଭରସା କରିବେ। And in repeating the chorus in all innocence, I imitated mother's voice cracking and was surprised at the impact it had on the audience। ये गीत गाइला परे परे मामाଙ୍କ ତଣ୍ଟି ବସିଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଭଏସ, ସେ ଭଏସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯୋଉଟା ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ମକିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ମଜା ଆସିଥିଲା। There was laughter and cheers, then more money throwing। ଲୋକମାନେ ହସୁଥିଲେ, ତାପରେ ବହୁତ କିଛି ଟଙ୍କା ଥ୍ରୋ କରୁଥିଲେ। When mother came on the stage to carry me off, ଯେତେବେଳେ ମା ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଆସୁଥିଲେ ମୋତେ ତଳକୁ ନେବା ପାଇଁ, her presence evoked tremendous applause। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ମାମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ମାମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସକ୍ସେସରେ ହେଇପାରିଛି। That night was my first appearance on the stage and mother's last। ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆସିଗଲି, ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ହେଲି, ଆପ୍ଲାଉଜ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ସେଇଦିନ ଥିଲା ମଦର ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ। When the, ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ବହୁତ ବଢିଆ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ। When the fate deal in human destiny, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟ ତମକୁ ସାଥ ଦବ, they heed neither pity nor justice। ସେଠି ଗରିବ ଧନୀ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ କିଛି ନାହିଁ। Thus deal with mother। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। She never regained her voice। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଫେରି ପାଇଲେନି। As autumn turns winter, so
आवर सर्कमस्टेंसेस टर्न फ्रॉम बैड टू वर्स जेतेबेले मामा किसी सोर्स ऑफ इनकम न रहिला आम कंडीशन बैड रु वर्स तामाने कोन अधिक रु अधिक खराब हवा को बसिला ऑल्दो मदर वाज केयरफुल एंड हार्ड सेव्ड ए लिटिल मनी मदर जेतु किछि टंका रखिथिले सेविंग रे दैट वेरी सून वैनिश सेटा बहुत शीघ्र कोन हैला ना सरी आसिला आज डिड हर ज्वेलरी तांकर एबिनी अलंकार पत्र मध्य मामा डिस्पोज ऑफ करदेले एंड अदर स्मॉल पोजेशन जहाँ भी घर थिला व्हिच से पॉन्ड इन ऑर्डर टू लिव जोटा प्रकृति रे कोन कले डिस्पोज ऑफ कले देन एंड करदेले बंचिबा पई होपिंग ऑल द व्हाइल दैट आवर बॉय शुड रिटर्न एवं सब बेले तांकर थिंकिंग आसिला दिने रे दिने तांका वॉइस कोन आसीबो ना फेरी आसीबो देखो डिस्पोज ऑफ बिक्री करदेले पुणी देखा बेले मीन व्हाइल फ्रॉम 3 कंफर्टेबल रूम्स हमर तीनटा रूम रे हमें रहउतलो कंफर्टेबल रूम रे वी मूव्ड इनटू टू बर्तन हमें दीटा घर रहिलु ओइंग टू आवर इकोनॉमिक स्कार्सिटी देन इनटू वन तापरे गोटे घर रहिलु आवर बिलोंगिंग्स ड्वेंडलिंग हमर जो संपर्क माने से भाळिले माने मन दुख कले प्रकृति तांकर कंडीशन कोन हैला तीनटा घर दीटा घर गोटे घर आसी रहिलेनी into which we moved growing progressively driver आमे प्रकृति रे डल हे गली इकोनॉमिकली पुअर हे गली driver she turned to religion in the hope लोक माने जेतेबेले कोउथरे सक्सेस न होंदे ठाकुर पूजा करंती काले ठाकुर हमको सक्सेस करै देबे मोर जो गळा थला पुणी मु फेरी पाइबी की that it would restore her voice she regularly attended Christ Church in the Westminster Bridge Road रे जो Christ Church थिला चर्च थिला सेठी जे रेगुलर अटेंड करथिले एंड एवरी संडे आई वाज मेड टू सिट थ्रू बक्स ऑर्गन म्यूजिक एंड टू लिसन विथ एक्टिंग impatience to the reverend F.B. Mayer's fervent and dramatic voice echoing down the nave like shuffling feet सेठी भलो भलो एक्सपर्ट माने आसुतिले भलो कोन करथिले क्रिस्ट हमर म्यूजिक दउथिले रिलेटिंग टू एंड हिज ओरिशंस मस्ट हैव बीन अपीलिंग से जो वर्णना करुथिले तांकर जो भाषण दउथिले चर्च रे बहुत गुडा अपीलिंग थिला माने हृदय स्पर्शी थिला फॉर ओकेजनली आई वुड कैच मदर क्विकली wiping away a tear which slightly embarrassed me मु थरे देखिली मामा सेठी बसिकरी कांदुचंदी तांका आखिरु कोन करछि ना लुह गळी well do I remember holy communion on one hot summer's day and the cool silver cup containing delicious grape juice that passed along the congregation and mother's gentle restraining hand when I drank too much of it and how relieved I was when the Reverend closed the Bible for it meant that the sermon would soon end and they would start prayers at the final eyes अरे मु मामा का संगे गली मामा का संगे गला जो विभिन्न प्रकार बाइबल रो समस्त कोन कले गाइबा पई सरमन गुडा सेठी प्रोवाइड करा गला कोन सब लोक मानकू विशेष करी हमर कूल सिल्वर कप कंटेनिंग डेलिशियस ग्रेप जूस समस्त को टिके टिके दिया गला आ मामा को जतबे दिया गला मु कोन कली ना सफिशिएंटली पी देली आउ तार भाभी देली जे प्रकृति रे ये सरमन टा जतबेले हमको कोन करबे सुन इट एंड एटा खूब शीघ्र सरी आसीबो एंड दे वुड स्टार्ट प्रेयर्स एंड द फाइनल लाइन तापर पर फाइनल लाइन कोनबो लास्ट सत्र बा गीतटा हमें गाइबा प्रेयर टा सिंस मदर हैड जॉइन्ड द चर्च शी सेल्डम सॉ द थिएट्रिकल फ्रेंड्स जतबेले चर्च जॉइन करतिले मां तांका थिएटर बेलर सांगा आउ तांकर के भेट हेलेनी दैट वर्ड्स हैड evaporated means faded से दिन गुड़ाक सब मलिन पड़ गलानी and become only a memory एटा गोटे स्मृति हिसाब रे रहिला it seems that we had always lived in wretched circumstances हमें बहुत मर्मन्तु दबा miserable condition wretched means miserable the interim of 1 hour seems a lifetime travel गोटे वर्ष हमें बहुत कष्ट रे चलिलु now we existed in a cheerless twilight jobs were hard to find and mother untutored in everything but the stage was further handicapped माँ सबु वृत्ति रे कोन कले हाथ देले काले कोउतरे सक्सेस हबा द्वारा तांको भरण पोषणटा मेंटेनेंस हेई परिबो कि किंतु सबुथिरे लागिले सत किंतु से भॉइस आउ फेरिलानी कि भॉइस को जो माने विशेष कर म्यूजिक रे जति की सोर्स ऑफ इनकम थिला से ठीक से पाई परले शी वाज स्मॉल डेंटी एंड सेंसिटिव से बहुत गेड़ा थिले
शॉर्ट जोटा आम कहे डेंडी आउ सेंसिटिव थिले फाइटिंग अगेंस्ट टेरिफिक ऑड्स इन ए विक्टोरियन एरा विक्टोरिया एरा रे बहुत किसी प्रोब्लेम रही कौन थिला ना इन व्हिच वेल्थ एंड पॉवर्टी वेयर एक्सट्रीम लोक मान पाखे धन भी बहुत थिला दारिद्र्यता भी बहुत थिला जी जमती निजक शो अप कर पारुला से अनुसार तार रोला कौन स्टाटस ओके सॉरी and poor class women had little choice but to do manual work or to be the drudges of sweet shops देख पुअर क्लास रो वुमेन मानक पई बेसी किछि काम धंदा नथिला केवल रहितला मैनुअल वर्क माने किछि जइकरी आता घरे काम करबा स्वीट शॉप रे काम करबा ए बळिया ऑकेजनली शी ऑप्टेन द वर्क ऑफ नर्सिंग मामा गोटे चांस पाइले नर्सिंग काम करबा पई बट सच एम्प्लॉयमेंट वाज रेयर एंड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एटा मध्ये बेसी दिन पर्यंत रहिलानी क्वचित रहिला काम आ शॉर्ट ड्यूरेशन पाई नेवरथलेस शी वाज रिसोर्सफुल हैविंग मेड हर ओन theatrical costumes सी थिएटर रो कस्टम गुडा को तैयारी कले शी वाज एक्सपर्ट विथ हर नीडल and able to earn a few shillings dress making for members of the church रा मेंबर मानक पई केमति ड्रेस तैयारी करे जे बट इट वाज barely enough to support us एटा किंतु हमको किछि प्रोविजन बा सपोर्ट देई परला नाही जेति इनकम कले तंग फैमिली को सपोर्ट देला नाही अबले पेज नंबर 61 द मंकीज को पेज नंबर 61 द मंकीज को आज भी एई भलिया साइंस पिला मानकर पढा हला ताकर भी कंप्लीट हला माय मदर आ ताकर भी मंकीज को पढाई देखा बिले कईयाडा मार्कर एंडलो मार्कर अछि 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 नोट मेकिंग जेतेबेले हमें नोट मेकिंग कथा पिले डिस्कशन करबा सेतेबेले हमको ऑलरेडी गोटे पैसेज देइथिबो हला कि हमको गोटे पैसेज देइथिबो से पैसेज रे हमें प्रथम कोन करिया ताको रिपीटेडली पढिबा पिले पैसेज रो स्टार्टिंग हो किंबा एंडिंग हो पैसेज रो स्टार्टिंग किंबा एंडिंग रे हमर टाइटल रहे जिस्टटा कोन जो पैसेज का ऊपर फोकस करी पैसेज का ऊपर फोकस करछि सेटा उतर जिस्ट बा टाइटल नोट मेकिंग रो स्टार्टिंग रे गोटे तमे जिस्ट बा टाइटल दबो हैला कहा ऊपर से पैराग्राफ टा प्रकृति रे लिखा आइछि ता ऊपर तमे स्ट्रेस दबो तापर कोन करियो पहिले ये टोटल पैराग्राफ को देखिबो केतेटा हेडिंग आछि मिनिमम 3टा हेडिंग बाहर करिवो केतेटा हेडिंग 3टा हेडिंग बाहर करिवो 4टा हेले भी मिस्टेक नाही किंतु मन रख 3टा हेडिंग बाहर करिवो जो 3टा हेडिंग रो मेन हेडिंग रो 3टा बाहर करिवो सब हेडिंग एग्जांपल दे बुझेई व्यस्त होबार नाही टाइटल बाहर करिवो टॉपिक टा का ऊपर फोकस करूची मेन हेडिंग बाहर करिवो 3टा आ प्रत्येक रो सब हेडिंग बाहर करिवो बुझि पाइला कि प्रत्येक रो सब हेडिंग तापरे कोन करिवो जो वर्डिंग टा रहिला ताको मिक्स करिकरी गोटे पैराग्राफ लिखि दबो एटा होची नोट मेकिंग नाही ये जो गुडा का रहिला आपको मिक्स करिवो ये तो रहिला हेडिंग टा आपको सब गुडा मिक्स करी गोटे पैराग्राफ लिखि दिबो मुडे डाकुची लेख
লেখো ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া, লেখো তো প্যারাগ্রাফ ওটা লেখো। ইন্ডিয়া ইজ এ ভাস্ট কান্ট্রি। ইন্ডিয়া ইজ এ ভাস্ট কান্ট্রি। ভাস্ট কান্ট্রি। It has 7 states, states and 8 union territories. And 8 union territories. The Indians are very, the Indians are very, the Indians are very brave and laborious. In the political sphere, in the political sphere, they prefer democracy. Democracy. Full stop. তারপর লেখো there is universal adult franchise. There is universal adult franchise. 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 Adult franchise. And the people have the right. And the people have the right to cast. Cast, comma, contest, and reject the election. The election. In the economic sphere, there is improvement of industry. There is improvement of industry. Industry. তারপর লেখো child labor. Child labor has been abolished. Child labor has been abolished. তারপর লেখো functional specialization. Functional specialization is performing a major role. Is performing a major role. Performing a major role. তারপর লেখো তারপর লেখো টেকনোলজিক্যালি. Technologically, India has tested nuclear bombs twice
He is taking initiative. He is taking initiative. सी लिखी दियो ही टाकू सी करो. She is taking initiative for the success of Chandrayana. For the success of Chandrayana, and after all, in the 21st century, digital India, digital India is playing a major role. Is playing a major role for the upliftment of it. For the upliftment. For upliftment. 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 आमे जे देखिबा पिले a major role for the upliftment. Sorry. अच्छा ये जेतिकटा गोटा शॉर्ट पैराग्राफ आको पढ़िले देखिबा तमे आर टाइटल टा कोन हे परिबो. Progress, development. Title कोन? My India, my pride. India is my pride. India is my pride. इटा हे परिबो. आउ के को टाइटल कोन हबो? ए जो छोटो पैराग्राफ रो टाइटल टा कोन हबो? हमर टाइटल कोन हबो? मु तमु कहिछि टाइटल टा इधर स्टार्टिंग रे रही परिबो किबा एंडिंग रे रही परिबो. India is a vast country. It has a 28 states ba. 28 states ba. 7 states. 7 कहि देली. तले का 28 करो. It has 28 states and 8 union territories. The correction कर दिया 28 कर दिया. How? The Indians are very brave and laborious in the political sphere.
They prefer democracy. There is a universal adult franchise, and the people have the right to cast, contest, and reject the election. In the economic sphere, there is improvement of industry. Child labor has been abolished. Functional specialization is performing a major role. Technologically, India has tested nuclear bombs twice. She is taking initiative for the success of Chandrayana. And after all, in the 21st century, digital India is playing a major role for the upliftment. ତାହେଲେ ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଆମର ଟାଇଟଲ ହବ? ଗୋଟିଏ ହେଡିଂ କଲେ ହବ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ହବ ନା ନାଇଁ? ଇଣ୍ଡିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ କହିପାରିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଦ 21st century. ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଦ 21st century. ମୁଁ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଲାଷ୍ଟ ରହିବ ଟାଇଟଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଦ 21st century. ଏମିତି ହେଇପାରିବ ବି? डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हो पार कि एमती भी हो आमर मन रख आम जो देखा इंडिया एंड इट्स ग्रेटनेस, इंडिया एंड इट्स ग्रेटनेस विभिन्न प्रकार टाइटल आसीपर जिते प्रकार टीचर को कहली से भेराइटर कहींपारे। ताले पिले आमर देखी नियो क्या ऊपर से इंपोर्टान्स देछि टाइटल गोटे देला परे देख पिला इंडिया रा कौन कौन स्पीयर रही भितर गोटे हूँ पॉलिटिकल स्पीयर, गोटे इकोनॉमिकल स्पीयर, आ गोटे टेक्नोलॉजिकल स्पीयर। मु तुमको कहली कौन जेकोसी पाराग्राफ को चाहब आट बेस्ट तीन टा माने सब हेडिंग लिखापी जे तीन टा हेडिंग देल देख गोटे हेडिंग रहा अंडर तीन टा पुणी गोटे हेडिंग रा अंडर तीन टा पुणी गोटे हेडिंग अंडर तीन टा रु कहबी फास्ट हेडिंग गला आमर कौन ना पॉलिटिकल स्पीयर। पॉलिटिकल स्पीयर रे देखिबा हमर कौन रही ये रही कौन आमर पॉलिटिकल स्पीयर रे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज बा आमे जदि कहबा राइट टू कास्ट, तापरे राइट टू कंटेस्ट, राइट टू रिजेक्ट, एटा हला कोउटी हमर पॉलिटिकल स्पीयर रे। तापरे इकोनॉमिकल स्पीयर को पड़ी आस इकोनॉमिक स्पीयर रे इकोनॉमिक स्पीयर रो फास्ट कौन थिला इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। सेकेंड एम्प्लॉयमेंट, abolition of child labor, तापरे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। है देख सब तीन तीन मुझे बाहर कर टेक्नोलॉजिकल स्पीयर को देख टेक्नोलॉजिकल स्पीयर में कौन कौन रही न्यूक्लियर बॉम्ब्स फास्ट दियो न्यूक्लियर वेपन्स, सेकेंड कौन चंद्रायन, थर्ड कौन डिजिटल इंडिया। वेरी गुड कमल। डिजिटल इंडिया देखुच पार्ट पार्ट आम बाहर करदे सब गुड़ा से पाराग्राफ भितर अच्छे मन को पिला प्राक्टिस न कले हबनी। आमको बहुत खुशी लगे गोटे वार्ड कह कथा आसनी प्रत्येक आसबनी क्या आसबनी छोट पिलाटे कौन आपे तुम सब कौन एमती आपे आसिक प्लस टू सेकेंड ईयर पहुंच भाई डिग्री टे प्राक्ट कर। अच्छा यहाँ गला तो
आकु मिक्स करिकरी आमे बर्तने कौन करबा शॉर्टकट रे लिखिबा लेख टोटाली ऊपर आकु ए जो गुडा का रहिला तीनटा जाक को मिक्स करिकरी बर्तन गोटे शॉर्ट पैराग्राफ लिखिबा लेख इंडिया is trying its best. India is trying TRYING. India is trying its best in the political, economical, and technological sphere. lekha politically, people are selecting their representatives. People are selecting their representatives. Selecting their representatives to the process of election. To the process of election. Economically, economically, it is self-reliant. Economically, it is self-reliant and a functional specialization and a functional specialization is taking a major role. Functional specialization is taking a major role. It has developed. It has developed nuclear weapons and approaching towards Chandrayana as well as digital India. As well as digital India. ଆରି ଭିତରେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖ ତେଣୁ ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ା କନସେପ୍ଟ ରହୁଥିବ କିନ୍ତୁ ସର୍ଟକଟ୍ କରି ଲେଖିବ ହଁ ଏତିକି ଦେଇଥିବ ଏତିକି ହଁ ଟାଇଟେଲଟା ରହିବ ସବୁଠି ଟାଇଟେଲ ରହିବ ଟାଇଟେଲ ଜମା ଆବଲିଶ କରିବନି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କପଡ଼ା ଦେଖ ପିଲେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖିବା କାହା ନାଁ ଲେଖିବି ହାତ ଟେକ କୋମଲ
Komal comes from zebra. First point. Second, she is in class 12. Komal wants to be a civil servant. ତିନିଟା ଲାଇନ ଅଛି, ଏଇଟା ବଡ ନୁହେଁ, ପୁରା ଛୋଟିଆ ଅଛି। ଆର ଟାଇଟେଲ କଣ ଦବା? ଏମ୍ କୋମଲ। ଛୋଟ ମାନେ ସର୍ଟ ରୁ ଲେନ୍ଥି ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏମ୍ ଅଫ କୋମଲ। କୋମଲ ର ଏମ୍ କଣ ଦେଖ ପିଲେ, କୋମଲ କମ୍ସ ଫ୍ରମ ଜୋବ୍ରା। ଆମର ସେ ଜୋବ୍ରା ରହିଲା କି ଜଗତପୁର ଆମର କଣ ଯାଇସ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ସି ଇଜ ଇନ୍ କ୍ଲାସ 12। ତାର ତ ସେ ତ ମେନ୍ ଦେଖ କୋଉଠି ରହିଛି, ଅମିତ କେତେ କୋଉଠି ସେ ଅବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି। ଏଠି କୋମଲ ଗୋଟେ ଲାଇନ, ଏଠି ସି ଇଜ ଗୋଟେ ଲାଇନ, ଏଠି ଯେତିକି ରହିଲା ପିଲେ ମନେ ରଖ, କୋମଲ wants to be a civil servant। ଏତିକିରେ ସପାଟ ଶେଷ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ସେ କଣ ପ୍ଲସ ଟୁ ପଢିନଥାନ୍ତା କି? ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେଲା ଖାଲି ଯୋଗ୍ରା ପିଲା ହେବେ ମାନେ ଅଛି କି? ତେଣୁ ଏମ୍ ଅଫ କୋମଲ, କୋମଲ wants to be a civil servant in future। wants in the sense ତାର ଫୁଲଫିଲ ହେଇନି, ସେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ହବନି, ଆଉ କେବେ ହବ? କଣ ପାଷ୍ଟ ହବ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହବ? ଯେତେ ସର୍ଟକଟ ରେ ଲେଖିବ, କୋମଲ wants to be a civil servant, ପାଠ ସରିଗଲା। ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେଲେ କଣ ସବୁ ଜାଣିବେନି? ଘର କୋଡି ଦ୍ୱାର କୋଡି କୋଉ କଲେଜରେ ପଢୁଛି କିଏ କିଏ ବୁଝିବାକୁ ଯିବ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁକରି ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି ମନକୁ ମନ କିଛି କିଛି ସର୍ଟକଟ କରିକି ଆଣ, ମତେ ଦେଖାଅ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଟର ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତ ସପୋର୍ଟ ଦବାନି ନା। ହଁ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ଦବ। ଟାଇଟେଲ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଟାଇଟେଲ ଏମ୍ସ ଅଫ କମଲ। ତାପରେ ତମେ କଣ କରିବ, ସର୍ଟକଟ ରେ ତାକୁ ବାହାର କରିବ କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟ। ନାଇଁ, ତମେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଜିଓମେଟ କରିଦେଲି, ସର୍ଟକଟ କରିଦେଲି। କେତେ କାହିଁ ଲେନ୍ଥି କରିବା? କୋଉ ଗୁଡା ମେନ୍ ମେନ୍ ଜିଷ୍ଟ ଅଛି? ଇଏ ତିନିଟା ଜମା ଲାଇନ। ହଁ, ହେଡିଂ, ତିନିଟା ହେଡିଂ, ମେନ୍ ହେଡିଂ ଗୋଟେ, ତିନିଟା ହେଡିଂ, ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ତିନି ତିନିଟା ସବ ହେଡିଂ। এইটা ଆମେ ପ୍ରୋସିଡିୟର କହୁଛୁ, ଚାରିଟା ବି ହେଇପାରେ। ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, ପ୍ୟାସେଜ ଟା ଛୋଟ କି ବଡ ଆମେ ତ କହିପାରିବେନି ନା, ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ, ଲେଖ ଏଜୁକେସନ ହାଜ ଏ ମେଜର ରୋଲ। ଏଜୁକେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ ପ୍ୟାସେଜ ଟା ଛୋଟିଆ। ହଁ, ଏଜୁକେସନ ହାଜ ଏ ମେଜର ରୋଲ in the society, in the society, in the political sphere, in the political sphere, it makes us alert, it makes us alert, in the economic sphere, it makes us self-reliant and independent, and independence, reliance, self-reliance and independence.
In the social sphere, in the social sphere, it improves one's status. It improves one's status. Improves one's ONE apostrophe S, one's status and dignity. देखो कुह टाइटल टा रहिला कोन टाइटल समय कहूची इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन और रोल ऑफ एजुकेशन ହେଲା कि पिले एटा हला हमर टाइटल ताकू मन रख जमा तीनटा लाइन मु कहिची तमे शॉर्टकट करी गोटे लाइन ने को आकू मिक्स करी गोटे लाइन रे को ये तीनटा लाइन के मिक्स कर दे गोटे लाइन कहबो मु जो डाकीची education has a major role in the political, economical and social sphere. किंबा role of education in the social, sorry, political, economical and social sphere. ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଟିକେ ଯେତେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଥିବ ତମେ ସର୍ଟକଟ କରେଇବ ରେଗୁଲାରଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ହେଇଯିବ ହଁ 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 ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ତମକୁ ଦଉଛି ପ୍ରୋସିଡିଓରଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଲେ 10-15ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ଟାଇମ ହେଲାଣି